জরানিকক পান্ডা নাইজানি আसिनजाक যত খাবানি তাতে সুনা পিয়াল নাম তিনি জরানিকক পান্ডাও তিনি হাইনাহাই খাবানি তাতে বুকুকচং 11 তারিখ নভেম্বর 2025 সাল মারিনি কক্টমা সানা থাङै दङ কতং কক্টমা তো ফাইजा गांसमीर बेलायखे क्राक नायमा थांनि बिसिंतै बिहारनि विधानसभा चंबारी नि सेकेंड बेरेम पाइखा पाइथाक बखागो बुट नाहार मुं पाइग्राखा 20टा डिस्ट्रिक्ट टोटल 122टा आसुक थायो 5टा जरा 67.1% भोट कलाइखा ताई ओ बेरेमो 3 कोटी 70 लाख निस्लायबो गोबां भोट दोनाय रक भोट दोखा 137 जन बरि रगनो खबै 1302 जना कैंडिडेट के बातायलाइखा गार को खरसा देखले बिहारो पुला भोट नाहारजाकमनि ओ मासनि 6 तारिख नभेम्बर ओ खेबो 60 आफ्रो के 65% भोट यासकजाकमनि रेकर्ड खलायजाखा बिहार विधानसभा चंबारिनि भोट लेखा जागानो 14 तारिख नभेम्बर गाय আমনো কাरै মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদী তিনি পুনাট সাংসু 2 হুनै জলবিদ্যুৎ প্রকল্প आबनो उद्बोधन खालामनायनि बिसिंथि भारत बाय भुटाननि बिसिङाव गाहाम गोरोंखे जे शेयारिं खालामनायनि ताकासे कतर मुखुमुङै थांका तिनि भुटाननि थिम्पुआव वांचु नदीनि पश्चिम बोखाग तंनाय लाइबुमा रुगजाक जे दुर्ग तंमानि ताय बुद्ध बिहारनि ताशिसु जंग भुटाननि राजा ताय रानी मन्त्री बख्रक नरेंद्र मोदीनो लामसक लाइखा म राजा बाय रानी न कयखा ताई माने सुरी लाइखा रानी राजा रानी रगो बाक्सा ताई चाति रगो मसुगै सेंलाइखा आबनि सिगांनो तिनि फुङो थिम्पुओ काइसे पाण्डव मन्त्री बखन नमुरि साका दिल्लीनि जे बेलाय किरमा सिंसा पातिमुंगो चुकिलि रनाय रगनो केमनो फनि याखा जागलाक आबनि बागै जे बरक बेरजाकनाय बरक जतननो दरबार नगति सानाय मन्त्री बख्रक नरेंद्र मोदी देराजाक जे दिल्लीओ उमनि लालकिलाओ उमनि पातिमुरग देराजाक नो खुरगनो बखायरक माया फरका बसाका जत देश न भारतनि सामो दङ मन्त्री बख्रक साका तिनिनि दिन भुटाननि बागै भुटाननि बुवाग्रा नो खुंनि बागै ताय हायं टंकसां न हामजाकनाय जत लोकरकनि बागै बालेखे नांगकमानि गायक मन्त्री बख्रक नरेंद्र मोदीनि कक थांका फादि जरानि कक पाण्डाव पुया खानालायाना तिनि काइसे पाण्डानि बिसिंथि गुमति डिस्ट्रिक्ट नि बिसिं खबजाकनाय काक्रा बन गभर्नमेंट डिग्री कलेज न पाण्डातै सेंगेखा मन्त्रीक्रा डॉक्टर मानिक साहानि याक्तै आमबाय बाक्सानो साला 50 टा सीट गोनां डायट गर्ल्स हॉस्टेल न बाहायनो सेंगे रेखा ताई ओ सालो काक्राबन डायट ग्राउंड संसजाक पाण्डाव न सेंगे रेखा मन्त्रीक्रा डॉक्टर मानिक साहा पाण्डाव बसाइखरका 2047 बिसिओ जों भारत हाकतर साकसुकजाक भारत सिनिजाकनाय सिनि त्रिपुरानि ताउपुरनाय रगनि बिसिङाव बाहायनो उक्ति गोनां ताई गियान मुंसावबो कम गरै आबैनो ताई कुबुनि हास्ते रगबाय सुरसायनाय खांके सिनि हास्तेनि उनको चला बोरै जे फरायनाय रग बाहायनो केबल साय कम तंगियानै बलाइखा आबै बाक्सानो भारत सरकार न हामबाय रेखा जे रां कोटी कोटी हाय 13 कोटी हाय रां रहरैनाय ओ जे कलेज तांमानमोन बागै खरायनाय फादि मन्त्री अखरानि कव সবাইকে নমস্কার আমার পূর্ববর্তী বক্তারা এখানে বিস্তারিত আলোচনা রেখেছেন কাজে এখানে বেশি কিছু আলোচনা রাখার আমার মনে হয় যুক্তিযুক্ত হবে না আমি কয়েকটা বিষয় আপনাদের সামনে রেখে আমার বক্তব্য শেষ করব এখানে আজকের যে অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় ফিনান্স মিনিস্টার এবং অন্যান্য দপ্তরের শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় উনি ওনার বক্তব্য আমাদের সামনে রেখেছেন বিস্তারিত আলোচনা রেখেছেন আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা সরকারের হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট এবং অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কিশোর বর্মন মহোদয় উনিও ওনার
পুরো বিস্তারিত এখানে আলোচনা রেখেছেন। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন এবং কি বলছেন, বরং এটি মূল্যবোধ বিকাশ এবং জাতি গঠনের একটি হাতিয়ার। সেটাকে মাথায় রেখে আমাদের কাজ করতে হবে বন্ধুগণ। এই বছর আমাদের যে মানুষের চাহিদা সেটাকে মাথায় রেখে আমরা এখানে কাকরাবন, আমবাসা, করবুকে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন 3টি আরও আমরা এই ডিগ্রি কলেজ চালু করার উদ্যোগ আমরা নিয়েছি। শুধু এই যে আজকে কাকরাবনে আমাদের যে এই কলেজটা হলো, এতে করে শুধু কাকরাবনের যারা স্টুডেন্টরা আছেন তাদেরই কিন্তু লাভ হবে না। আজকে এখান থেকে বেশিরভাগই যে উদয়পুরে গিয়ে যে ডিগ্রি কলেজে যেতে হতো, সেখানে কিন্তু তাদেরও সেই নেতাজি সুভাষ যে মহাবিদ্যালয় আছেন সেখানেও কিন্তু সেই চাপটা সেখানে কমবে বন্ধুগণ। আমাদের এতে করে আমার মনে হয় যে আগামী দিনে যে চাপটা ওখানে কমবে। এবং এখানেও আমরা সরকার ডিসিশন নিয়েছি যে এখন নতুন আমরা নতুনভাবে এটা শুরু করেছি, এখানে যাতে বিল্ডিং, একটা ভালো বিল্ডিং তৈরি করা যায় তারও আমরা চিন্তা ভাবনা অলরেডি করেছি। সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পে 2022-23 ডায়েটে কাকরাবনে, যেটা আজকে অর্থ বছরে 50 আসন বিশিষ্ট যে ছাত্রীনিবাসটি অনুমোদিত হয়, এটা যে করেছে আমাদের আরডি ডিপার্টমেন্টকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এবং 25-26 অর্থ বছরে সেন্টার অফ এক্সিলেন্স স্কিম, সেই স্কিমে কাকরাবন ডায়েট সারা ভারতবর্ষের মধ্যে মডেল ডায়েট হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে বন্ধুগণ। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক এর জন্য প্রায় 13 কোটি টাকার উপরে সেই আমাদের অর্থ আমাদের দিয়েছেন। আমরা সমস্ত ক্ষেত্রে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, আমার মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন শিক্ষাকে আমরা প্রায়োরিটি, আমাদের স্বাস্থ্যকে প্রায়োরিটি আমরা সেক্টর আমরা ধরেছি। সেখানে বাজেটে আমরা গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি সেখানে আমরা বাজেটে তার মানে যে অর্থের যে পরিমাণ Kapangni tangte buksong abang menteri kok kapangni ya gulo seng political kengma kok kema karanai abni sekang kana bai pegradi samonu ni uttor longtrayo tini kotor makai BJP baikalaikha BJP TTADC amsayo longtrai BC kalayo aro প্রায় 72 নুখুংনি 153 ভোটার দাসা তিনি এমবিসি হংস কুমার ত্রিপুরা ইয়াকতি বুয়াগ্রানা হামদগি ত্রিপুরা মথরি বানা রমফাইকা বিজেপি ইয়াকারলাयै ইনকাই বিজেপি বাবুসে ফাইসিং বাই তংমন নহার তংখা ত্রিপুরা মথাও ফাইমানি নুগক তংখা খরাইদি এমবিসি হংস কুমার ত্রিপুরা নি কক বরাউনি উদ্যোগ বাই অর্থাৎ তিনি টিডব্লিউএফ ওয়াইটিএফ বরাউনি যে চাইতাও মুংবাই এবং আনি ও এলাকানি জনসায় তরসেন থেকে শুরু করে দা নামজি যিনি ধর্মেন্দ্র ত্রিপুরা টিডব্লিউএফ প্রেসিডেন্ট যিনি চম্পারানি থেকে শুরু করে যিনি চন্দনা কিরণমালা আনি যত লিডার রাউনি বরনি চাইতাও মুম্বাই তিনি বিজেপি ইয়াক আগৈ টোটাল যিনি 72 ফ্যামিলি 153 বুতার বিভিন্ন দল এবং বিশেষ করে বিজেপি দলনি ফাই দङ বিজেপি কমিউনিস্ট দলনি ইয়াক আগৈ তিনি 135 বুতার তিনি 53 বুতার তিনি ত্রিপুরা মুথা পার্টিও ফাইকা আর পুরা চিনি আর লিস্ট দङ আর ফাই দङ বিভিন্ন জায়গা जों প্রত্যেকটি বিসি লেভেল চিনি নেতৃত্ব ফিল খাই দङ কাজে আং আশা খালাयो আগামী দিন আনি লিডার রাউনি নেতৃত্বে ও বিসি চিনি ত্রিপুরা মুথানি বিসি উনায় এবং চিনি ববাগ্রা সারা ন্যাশনাল বিভিন্ন সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা যে সামুং টাই দङ ত্রিপুরা ছানি বাগৈ কাজে চিনি অব নিশ্চয় চিনি টার্গেট চিনি মিশন ডেটা ত্রিপুরা ল্যান্ড থেকে শুরু করে চিনি ত্রিপুরা ছানি ডিমান্ড চিনি অধিকার চিনি ল্যান্ড রাইট চিনি अब जत चौ मानाय चिनी पॉलिटिकल राइट जत चौ मानाय ত্রিপুরা মুথা তো মানা দो आं ত্রিপুরা মুথাसे কিন্তু आं दल पिए बायके प्रानि बुंना आं संकर खाइति फेका ओ किन्तु पुरु वाइसर वाइसर मै सेराव ओमफ्राय अब्रो बखार मते खैया आं सागे बावनो बुजायो आं माने थांलाय आरो उना थांलाय माने के बा खमै आं माने लोगनि आं फुल बिहि दङ आदि भाबे आं टिकटक खाते पिनिया कय आं टिकटक मुथ खायो नेन मुंखै खरा गिटिफ्रा नेने याकते खरक बुसुमति थिका बोसोर टोटल बोसोर काटसे काबनो अच्छा दिने बीजेपी नो याकरे टिकरा मथा फेमानि नाहार मुंताम जों हेरो बना एकटामन बाउ फाय जों काराम तय जत स्कुल बाज चन्द्र थांगिर दनाय दाबि जत जों बन बियो
स्कुल थांगोनाय ओमफ्राय कारेन्ट ओमफ्राय दै साप्लाइ थांगोनाय बास केन्द्र बिजेपिबो बेसे बोसोर सामं खालामनानै दिनै जों 6 बोसोर खायगा मोनसामाया दैबो सैया कारेन्टबो सैया मोनसा सैया डाइरेक्ट ओंखाय जों दिनै टिबिराम खायगा सिलिन्डार खायगा दिनै तेर बार जत सिलिन्डार खायगा कारेन्ट दाबो कारेन्ट सफायनाय कार मानमले कारेन्ट दै जत मानन काम होने खाख्लायनो ने आमथयो टिप्रा मथा बदल सामं हामक्राय बुखा आगु बैतलांनाय अहाय नरमे वान समं दाम जों दाबो सिनि जत टिबिराम मथा वान सो जों दाम फ्लै थांचावना निबागै टिबिराम मथा दाम निबागै गराक माने राजा yang tabuk kami am cai rogo tabuk bekami titi edisi election no kiting lainai belai khetiar nglajak joto rajniti bodol no aba haini bisingo je BJP tipra motha IPF ti ruling government ui tongo hune himpano जों नायनि माने मिया बाहायनि MDC बिद्युत देबरमा संरक IPF तिनो बो सेजाओ tipra मथामो सेजाओ CPM कांग्रेस no सेजाओ हने हिम्पानो ताबुक निजिनि एलायन्स पार्टनार नि बिसिङो न भोटार सेक्लाइमा हाइखाइनि कगनार लाइमानि नगजाखा करं जागाओ आरो बिसिङो मन्त्री विकास देबरमा जेमन 29 कृष्णपुर आरो महारानी जे महारानी तेलेमरा कतिथि दङ 11 TTDC आमसानि MDC no कुलकुली कगनार मानि ताई आरनि MDC EM कमल कलय बाहायनो मन्त्री विकास no रांचामानि बा नक टांमानि रगनो तिनाय बेलाय खेनो आबा हायरगलाय दंलायो आबा नि बिसिंति फानो ताबुक जेमन सामनो तिनि तो जयनिं लखा 72 नखुंनि 153 भोटार यां CEM पूर्णचंद्र जमातियानि एरिया अबंकांके MLA रामपद जमातियानि बो एरिया कलायो गा जागावनो तिन दखा किल्लानि मुइतुलुं पान्डाव बाहायनो नगजाखा मुइतुलुं पान्डाव किल्ला बागमा कन्स्टिट्युएन्सिनि MLA रामपद जमातियानि याकै 18 नखुंनि 41 भोटार तिप्रा मथाताय CPM याकारि फाइमानि मांप्लि सिनि आफाव खनायनायदि सिन दिनि कक्थमो हामबाय दिनै उत्तर बंदनगर BC नि आन्डारो मुइतुलुं कामिबो बिसेसलाय सानथांखा अंके अरण्य TTDC नि पूर्णचंद्र जमातियानि पारा और जागाव 18 परिवारनि 41 भोटार विभिन्न दल थेका याकाउइनाय आरो तिब्रांग थानाय दंगो CPM दंगो हागे खलायनाय और फाइ BJP न हाजागिनाय जन खलायफैखा हाइतिनि जत्त खनाय तनाय नाहै तनाय कोयानि मुसुगु जों रनायनि लगे तंलायानो सानायनि लगे तंलायजाया सिनेमा थाइनो जे मोदीजी रय दंगो गाजै जों और जागा फाइथाय दंथाय सिनेमा थाइनो जों काहाखै नालायथाय उसुकक सावैनो तिरिनि अजयनिं और जत्त खलायगिनो BJP नि तरफ थेका राज्य कमिटी एवं नेशनल कमिटी नि तरफ थेका सेंट्रल कमिटी नि थेका मंडल नि तरफ थे बागन तरफ थेका खा काहाया पावैनाय जतन जों याक कायनि फियागुइनाय बरनो खाकलो गसैना खा तिनि सिनि बरक भारतीय जनता पार्टी नि सदस्य अर्थात सिनि बरक मेंबरशिप नहा के पिसकांगो बाहायने बाकी तोनार मायके फायैनाय जरना फैजादि जत्त सबका साथ सबका विकास जत्त साथे एक साथे खलायनाय विकास खलायलायानो जत्तनि विश्वास तैनाय जत्तनि प्रयास बेखे खलायनाय एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा एक भारत श्रेष्ठ खामानि ताजे बुकुक सं ताबुक आंनर थायो साइपायमानि जे 29 कृष्णपुर बाहायनो कसो खमलाय दङ आरो किल्ला हायनो जे विधानसभा केन्द्र अंके BJP कपलाय एडिसि अंके तिप्रा मथा इंके याक ताबुक किल्ला बागमाव बाहायनो MLA हिंकाके BJP नि रामपद जमातिया ताई MDC हिंकाके CEM पूर्णचंद्र जमातिया ताबुक 29 कृष्णपुर कसो बाताबा थिंलाय दङायो तिप्रा मथा बाय BJP को एलायन्स पार्टनार फानो जे तिनी EM कमल कलय कक्सिल साका मन्त्री विकास देबरमा तुमुनो लुकुरगनि खामखरायनायो हुकांके बाहायके कोटी कोटी रां सबाय बरन रां मानि नक टाङै दं अब सरकारनि रां दाङै दंखा जतन लुकुरगनो नायने बेजेनि शेयर नाय बेजेनि कक साका उत्तर महारानि नक टाङै दंनि कगरगनो इंके यां अ कगन न इंको बाहायनो मन्त्री विकास देबरमा बाहायनो कक सिमी बाय अकपुंया इंको तिप्रा मथा हा होननाय सावै
lukurok bud nawi tongo o ha mabai mayok pungya ni saka khnai jaga ni tobo yem komol koloi tini bini MDC fund ni rang bai aro purbo Lokhipur ADC village o amtai ni bukuk sono khaba khatang bakha tai je khamtamne bodol khaba kalbari khamtamne bodol khaba khamrok bali kha bini MDC fund ni rang bai ayang darni phaine rok no age jara oro tong phaine rok no borono oro tong songni jaga rinani hai hnoi CAB tu momon samoyo chini TSF rok obo ma khalai glok obono chini oro haumar ya hani himani o BJP ni amolono বিপ্লব দেব নে আমল খরক ব্রৈতি প্রাসার খাকলাবো গুলি কজং মানে ও মাধব বারিওনর মুইতো তংখ সানমং তাম যিনি ও হা কমাই থাঙ্গিয়া না তৈ ফাতানি বরণ তাইতা দাসনি হিমা বাইছে जों গুলি কগজাগো ফাতানি বরক নর তাতন সিদি ফাতানি বরক ফাইকারি ক্লাই রদি হিমা বাইছে जों তে সারবাই গুলি কগজাগো আনার তাফান ফটো রক ভিডিও রক তংখ tisajak tong aprang mediang tongko daubhang tisajak tongko abro sanmung no land right taitamo direct fund edishuo o ti prasarok muya phaloi mata ma tongthon borono chungtai muya phalani riya tipra mothani sanmung bubagrani sanmung tipra ekot ni bisingtei khayoi Wati siwoi yong khawaroi chanata nangthon oti prasara gandiri butui phale butui khurita masathon oti prasara sikambu phalita masathon boroni basabuti bo lekha korongthon boroni basabuti bo English medium porethon boroni basabuti bo lekha doctorongthon kaham jago chini basabuti or khoro busukta bachung kaham ke lekha pore laitonima bigra Noroglo bigra khaima hai edishino bo bigra khaitono borok illegal babe behaini babe chono edishino bo bigra khaitono nagi সারা নর্থ ইস্ট উত্তর পূর্বাঞ্চল চীনে হাই 10টা এডিসি দङो আয়াং 9টা দङो আসামও কাইথাম এডিসি মিজোরামও কাইথাম মেঘালয় কাইথাম 9টা চীনর কাইসা হাতে যতই চীনে 10টা এডিসি দङो বুইনি এডিসি থাंनाय दे বুইনি এডিসিও সামুং तांलाय दङो टिप्रासारनि हामग्रायङै दङो लामानि सामुं खाय दङो Tuini samung khai tongo bebag edisino hoite development even Mizoram ni Lai Mara Chakma edisi council ro borok jaga siriman nono allotment jaga allot kherimano obone nini jaga ni nono tongna nibage allot kheman same সংবিধান same nini 6 schedule चीनी औरखे चीनी राज्य सरकार के चुनो ओ अधिकार रिया खाई चुनो बिगरा ना चीनी एडिसी बिसिंगनी सारा 5,000 कोटी टैक्स रेवेन्यू रांग तलांगै दङ राज्य सरकार टैक्स ओ बुफां लामाति नरं नुखना अबति लक लां थांमा नुगान नरं बुफां कतरमा आबरक बुफां जे पाइनाय जे फालनाय बर टैक्स मारो सरकार न जे हाचें खुरना हाचें ओ दालाम तांमने हाचें र चीनी एडिसी बिसिंगनि बुफांगु चीनी एडिसी बिसिंगनि अबनि सरकार बाय तालतानि टैक्स नाव वानिबो टैक्स नाव नों बाजार माने फालका हाके बाजार माने फाल माने ओ निनि माने फाल माने आबनिबो टैक्स नाव जीएसटी स्टेट जीएसटी आबनिबो टैक्स नाव चा प्रोफेशनल टैक्स एडिसी बिसिंग जे चाकरी खाने आबरनि प्रोफेशनल टैक्स ओएनजीसी चीनी एडिसी बिसिंग ओएनजीसी नि टैक्स बो बरं नाय दं सारा बसरसे सारा 5,000 कोटी ना थानसे जोंनो मात्र एडिसी चालक दिनि बोसोर रां रह 500 कोटी आ 500 कोटी बाय चिंताम खानाय आबनि बागनो जोंसो चीनी एडिसी बिसिंग जत टैक्स Norok kale khaitlang tongo abo baise Agartala sanamo norok Teliamura sanamo Udaipur sanamo sung abo baisini
अरो 37 माल सोनामनाय अबनो नायथाव खायनाय अरने लामा खालायनाय अबनो दुइ खायनाय आबनि बागै चिनि रांनो तातादे चिनिया टैक्स तो जोंनो नानाने रिदि जोंनो इकोनॉमिक राइट रिदि आबनि बागै से जों तिप्रा एकट सानो ओ बलंगासो गोबां मै एडिसि बिसिङो तंखौ ताबक तामो साइटं land ge chung norok no gosia land ni power norok no rinani gosia राज्य सरकार नरक ताइबे जे सापान नाइटंनि land सिचिनि एक नम्बर land जागा तामनि बागै बरक जन अधिकारी ना गोसेया तगमा कौसमनि बसारक न बरक चिनि ताव फान बलं कबांमा तंखौ हा कबांमा तंखौ बु फांबलुं तंखौ आरो रग दानाय उरनो खोनाबले नरक ताम कॉलोनी उत्तर महारानी थांमाने हठात कॉलोनी तामो खगेन्द्र कॉलोनी ताम तामनि तुबुई बेरा फाइमेन नु खोनाबले कबांमा माइ गुथुं तंमो जागावो आगे तो तंगाबो थिनां अरो बेरा रिफेंगे 36 माल गान्दारो कोर बल बागान बिसिङ जुदि अमाइके बेरा रिफेके ओ बेरा फाइनानि बागैनो ताबो बरगबो जनो लेन अधिकारिया चिनि मन्त्री होगेके साना मुचुके फाइदे चिनि नेतारनो साइतंग तामो नरक बाताबो चाखै बायसि चाइतंग माइ वा बाहान बाय चाना मुचुके फाइदे मुसिबान बाय चाना मुचुके फाइदे माने रां चालायनानि के बीजेपी ओ फाइदे हाइके रिंग रिंग तलांगाय तंग ताबो चानानि मुचुके बीजेपी फाइदे इ जों नुगैनो दं हायले औ ताइसंग सागावनो पिस उत्तर महारानी ओ जे नक तांमाने मन्त्री बुसुकुतिनि ओंखाना सालाबो साला हनुमान बुसुकुति ओंखाना 4 बছर बरनि रां फाय बरम गोनां विकास दे बर्मानि बब बुट बासाफोर बिहिगनि गयना गान्थि बुसुक दं बिहिगनि एकाउन्ट रां बुसुक दं बसायनि एकाउन्ट रां बुसुक दं बुसुक जागा दं लोन बुसुक दं जतनो हिसाब मारो जों माहायनि हिसाब मारो बब फनुगमानि 4 लाख 5 लाख सासे रां गाया बनि बब फनुगमानि ता बोले आराय बছर बाहायके अब 5 कोटी टाकानि नक पाइ ताङै दंमान अरो उत्तर महारानी ओ बाहायके 2टा पेट्रोल पाम्प खाय दंमान आराय बছर बरमुराव नक नुखना नर 3 ताला 2टा बाहायके ताङैमान लेबुसराव 3 ताला नक बाहायके ताङैमान सुदीप राय बर्मन साका दिल्लीआव 2टा फ्लेट बाहायके पाइमान बरनि रां फायाबो बरनि रां फाय ओ तिप्रा सारंनि हामक्रानि बागै तिप्रा सारंनि हामक्रानि बागै नि रां फाइमारंनो हके बरक हाइका चालायदों जोनो सिसाव जोनो जों करापसन खायनानि चिनि कोनो जागा करै चिनारो रां सिफाया जों बरनि चिनारो जे किसा रां फाइमानि जों खामरु खुतंरु जे मानसा जों एडिसिबो वाकसारु तकसारु जों जे मानसा इ छलिंगराव खायलाय जाओ तुइराव रिलाय जाओ ताखुकते बखुकसं गा खाबानि ताखते बखुकसं इएम कमल कलय मंत्री विकास देबबर्मन कक्सिल साका जे उनको बुट बासा फ्रो 2023 बिनि टोटल हिसाब माने 5-6 लाख सरो किन्तु तावखे बाइके कोटी कोटी नक टांगमांखा उत्तर महारानी वो कोटी कोटी नि रां टांगमांखा और बरमुराव पेट्रोल पंप पाइ ताइ लेम्बु सरारग नक पाइ माननै कक्सिल साका फरिकावबनि कचारन नरनो काइसा कक साक्लाय पायानो जे आगरतलानि अबयनगर ब्रिज गानाव काइसा जागा सात गोनां तांजाक एकताला गेस पाइपलाइन नगा करक बेबां तंजाक फियाबा बंनि नगो बुफा हामियांगै तंमनि बागै सागनायजों बागै जागा फालन हिनि दंखा नल जे पाइनै रक सयसि पाइनै रखाय दामसिमि संग याखाना बागै कलटा खायजादि जदि पाइनानि हिंकाके किसा कल खायदि नायफायदि पाइमाखा पाइयादि दाम बेलायखे कम फरि कक साहदि 7005073893 और नंबर कक खायमानि बिसिंतै खाबान दाते बुकुकसं आनिया फाव बीजेपी प्रेस मीट खाय तिरि फुङाव 9टायाव न जानखा जे कामी कामी वो ताबुक बसकांनि इलेक्शन न नाहारै ताबो कामी कामी हाबनानि बागै कतर प्लानिंग नाहारै दङ आरो बिसिङाव जनजातीय गौरव दिवस मिनाय भगवान बिरसा मुंडा नै बिरसा मुंडा आगि 12
তরন ফিয়কমান জবাও বানবাই বইকে সিলাইবাই বকে বানবাই দল খাওয়াইনাय জবা খালাই সাগনো বথারকা দায়সনি বাগै বনো ভগবান বিরসা মুন্ডাनि ফারকা ভারত সরকার ভগবান বিরসা মুন্ডাनि 150 বছর থিমানি মানে 150 বছর বেশি পৌমানি বাগैनाय जनजातीय गौरव दिवस कोटी कोटी रां सबाय पालाई दङ आबाहाय खायनो बोसकांनि 15 तारिख नभेम्बर हंगाके अ जनजातीय गौरव दिवस साल माने बिरसा मुन्डानि आसेमा साल यो सालनो रक सावैनाय जरा सांबतां ना हारमाहाय तिनि सरकारनि बखाति नागारि दङ सरकारनि बखाति के 15 तारिख हंगाके खुमुलुंगो खुमुलुंगनि खुम्पु एकाडेमी माथा फानोंमानो कथर पान्डांनाय आमनो कारि बाहायनो 13 तारिख नि सिमिनो करं करं जागावो लुकुथुम पान्डांनाय ओंगाय लुकु हामग्राय सांबतांनाय खोथंबाजनाय आबाहाय खायनाय गामि गामिओ लुकुरंनो ककपिनाय सांबतां ककसामानि ककनो तिनि साइ खनारका बीजेपी प्रदेश हाबानग मंत्री विकास देबबर्मा बाय जीएस बिपिन देबबर्मा बरक साइ खनारका जे हदा अक्रा रगनो बाहाय ताबुक लगितिनि बागै अदिनो जे पान्डा खलायजागो आ जागावनो हदा अक्रा 20 टा हदानि अक्रा रगनो बरम रजागनाय हिनै बीजेपी नि पान्डावनो रिङि टंखा ताबुक हदा अक्रा रग फादा फायना एबा फाया बरम रनानि गाके तमा बरम एबा अ बरम राजनीतियाव हाबरानि बरम ना बीजेपी खलायजा बागै बरम ना कि हदा अक्रा रगनो बमाहाय बरम रनानि थाङै दं आबो जरान कक्सानाय कानि तिनि बीजेपी नि जीएस बिपिन देबबर्मानि कक उपस्थित আমাদের প্রদেশের মিডিয়া ইনচার্জ সুনীল সরকার মহোদয় এবং যারা আপনারা এসেছেন আপনাদেরকে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই। আজকের যে সাংবাদিক সম্মেলন মূলত আমাদের আগামী 15 নভেম্বর জনজাতি গৌরব দিবসকে কেন্দ্র করে ভগবান বিরসা মুন্ডাজির 150তম জন্মজয়ন্তীকে কেন্দ্র করে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি আমাদের হাতে নেওয়া হয়েছে এবং সেটাকে বিশেষ করে কেন্দ্র করে আমাদের প্রত্যেকটা জনজাতি এলাকায় আমাদের কি কি কর্মসূচি থাকবে সেটা বলার জন্য আজকে প্রেস কনফারেন্স। আমরা গত 1 নভেম্বর আমাদের প্রদেশ কার্যালয়ে বিরসা মুন্ডাজির 150তম জন্মজয়ন্তীকে কেন্দ্র করে আমাদের রাজ্যে জনজাতি গৌরব দিবসকে কেন্দ্র করে এক কর্মশালা হয় এবং তার সাথে সাথেই আমাদের 5 নভেম্বর আমাদের জেলা ভিত্তিক সেই কর্মশালাও অনুষ্ঠিত হয় এবং তার পাশাপাশি গত 9 তারিখ থেকে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় ভগবান বিরসা মুন্ডাজির ওনার জীবন ইতিহাস এবং ওনার অবদান সেটাকে নিয়ে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের ক্যাম্পেইনিং শুরু হয়ে গেছে, চলবে আগামী 16 তারিখ নভেম্বর পর্যন্ত। তার পাশাপাশি আগামী 13 নভেম্বর এবং 13, 14, 15 এই 3 দিন আমাদের জেলা ভিত্তিক শোভাযাত্রা প্রত্যেকটা জেলার মধ্যে বিশেষ করে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে প্রায় 19 তারপরে সাব ট্রাইব সহ মিলে 20টা জনজাতি কমিউনিটি বা সম্প্রদায়কে নিয়ে আমাদের শোভাযাত্রা রেলি হবে। তার পাশাপাশি প্রত্যেক জেলার মধ্যে এই জনজাতি গৌরব দিবসকে কেন্দ্র করে আমাদের মেলা অনুষ্ঠিত হবে। তার পাশাপাশি সভা হবে, আমাদের হল সভা বা যেখানে ওপেন সভা, এরকম ভাবে আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তার মাঝে আমাদের যারা জনজাতি সমাজপতি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে বিভিন্ন জেলাতে ওনাদেরকে আমন্ত্রণ করে ওনাদেরকে সম্মাননা দেওয়া হবে। যে ট্রাইবেলের মধ্যে যদি কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকে তাদেরকে ওই দিনে আমরা প্রোগ্রামে তাদেরকে আনা এবং তাদেরকে সম্মান দেওয়া ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে। তার পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুলে এই যে ভগবান বিরসা মুন্ডাজির ওনার জীবন কাহিনী, ওনার যোগদান এই ভারতবর্ষে কি হয়েছে, কিভাবে হয়েছে সেটা আলোচনার পাঠ একটা স্কুল কলেজ সেটা হয়তো বা সরকারি লেভেলে হবে, কিন্তু আমরাও আমাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় ভগবান বিরসা মুন্ডাজির যে ওনার জীবন কাহিনী নিয়ে আমরা ক্যাম্পেইনিংয়ে থাকবো। বিশেষ করে স্কুল কলেজে যারা বিরসা মুন্ডাজির জীবন সম্বন্ধে জানে না ওনাদেরকে আমরা ওই দিনে অবশ্যই ওনাদের জীবন কাহিনী নিয়ে আমরা এক কর্মশালা বা ওয়ার্কশপ টাইপ আমাদের হাতে নেওয়া হয়েছে। তো আগামী 15 নভেম্বর আমাদের আগরতলা শহরেও আমরা একটা প্ল্যানিং নিয়েছি যেটা শোভাযাত্রা হবে। সেখানে আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি উপস্থিত থাকবে, আমাদের প্রদেশ সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ আমাদের রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয় থাকবেন এবং আমাদের জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী সকল আমাদের
যারা ক্যাবিনেট মিনিস্টার আছেন ওনারা সবাই থাকবেন, আমাদের পার্টির নেতৃত্বরা থাকবেন। আমরা আগরতলা শহরে যেতে হবে ওয়েস্টে, সেটা হচ্ছে উমাকান্তে স্কুলে আমাদের গ্যাদারিংটা হবে, সেখান থেকে শেষ করে রেলি করে আমরা রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে আমাদের যে প্রোগ্রামটা শোভাযাত্রাটা সমাপ্ত হবে। তারপরে বিকালে খুমুলংয়ে যেতে হবে, এটা সরকারি প্রোগ্রাম। সেই প্রোগ্রামে আমরা সবাই সকল অংশের মানুষ আমরা সবাই ওখানে অংশগ্রহণ করবো, যেটা সরকারি লেভেলে প্রোগ্রাম হচ্ছে, আমরা সবাই ওখানে পার্টিসিপেট করবো। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে जनजातीय गौरव दिवस न तीन बीजेपी ताम पालाया सायखा दिनै जनजातीय गौरव दिवस न रक्सावैनो फिल सारा बाची पुंमानो रगै आगरतलानि बीर बिक्रम मेमोरियल कलेज बीबीएमसी कलेज बाहायनो संसाजाखा तिप्रा सिरिसितिनि चामुं कानमुं टांमुं तैमुं ताई आगिनि सिमी बिथि ब्राय रक जे तैखेति फायजाका आबरंनो तैनाय उसुदेन रक फुनुका एनएसएस बेडेक एग्जिबिशन एबा फुनुकमनि पांडा आ फुनुकमनि पांडानो रगैनाय मानजाखा बीबीएमसी नि प्रिन्सिपल ताई प्रोफेसर एसटी प्रोफेसर न खबैनाय अर्गानाइजेशन रक फारिके अबनि मांगलि किसन नाय नेबायदि जे जनजातीय गौरव दिवस ति सायखान कक राजलक्ष्मी चाकमानि खुगो एसिस्टेंट प्रोफेसर बिरसामुंडा बिनि आखाइनो सावगारि जनजाति गौरव दिवस नि पालन दङ जों थांनाय बिसोरबो पालायना इनके तागलाय बहानो जों गभर्नमेन्टनि अर्डार सामना बाय जों बिनि आखाइनो सावनो जों जनजाति गौरव दिवस पालायनाय जोंनि अर्डाराव माने इनके जों थांनाय बिसोर जेमन जों ऐसा हम लेक्चर प्रोग्राम खालामनो हाय जों थालिया जों तिसा टेक्स्ट तालखे वान थलायगा जों तागलाय एग्जिबिशन ना रखा जे जोंनि जे ट्राइबल डक्टर जोङो जोंनि जे बुहुमबारा डक्टर रासाराव दङ बर'नि जे कल्चारेल बर'नि जामुं बर'नि जामुं बर'नि मानिमु बर'नि जे सालब्रुमब्रुमनि जे मानि दं बर' इउज खालामो मुलि मानखाना बर' वाबाय राबजाक मानि दङ जों जोंनि एग्जिबिशन दङ जोङो ओमफ्राय जोंनि बर' सिगां जराव जे जायगायाव जों डक्टर डक्टरनि आजाराव जों बर'नि बिथिफोरायनो इउज खालायो जों बाहाय जोंनि साखा जों medicinal plant exhibition after the chini student number collect khai to boka je bo bitino je bo jaga ta use khai de ke je bithi sa ya ka no je bona je bithi ba chini je paharam je roga khachiram je roga je manne amu pa je man pro kamu pa je ka and apan pore chini dong food exhibition chini students roga jagani borok gari gari mane 50 item chini je cha borok khop sara je chawo amurong borok ja tini puluka angke khane gatu mane tasty apan pore jeng drawing competition banara kha drawing exhibition chini je tribal rongni achievement chini je cultural amurong tui drawing exhibition kha jabo borok chini je jono shikha no tui bo drawing khalega and Birsamunda ni je lifestyle amurong tui borok drawing khalega chini jaga je Goria mamita chini je निर्मोहन दङ छवि मुरा दङ अमरनो तै बरको जन दrawing खालेगा जों आबो बरक खुलनानै এটা শুধু ফুড এক্সিবিশন নয়, এটা আসলে আমরা করছি জনজাতীয় গৌরব দিবস, এটা পালন गाय खाबार ताजे बुसं जनजातीय गौरव दिवस तैने कोसो चाक पालिया खायनो पालिया कमनि नगजाखा पारिके ताबुक तेखा खा साजागनाय कक तमा कायसन र खनारबानो अबो हंकाय chini Tripura hastewo Tripura sa lokorongni bisingo je phataro Tripura hanoi yakari phataro samung tangi tongiyo keboba bini imang ni kaisa imang tongo jotoni no je ang amai naini amai bisingo phatar hawo thangi samung tangnani musungnai abai borok bo tongo tai phatar hawo beton kahambo mano phatar hawo samungni sepsa bo gobang tongo khai hinai Tripura hawo kale income sekerei anyo kisemisa bai kolok tui koloyati khenu khungcholima tongjabayo baksa angka ba tongna kesa bai bo thangnai tongkha baksa ba abahi bo tongkha kintu abahi thangma to thango jotono ajibo aro sarai ba khasi soya yango ar thangi bo khasi nai tongo kharangnai tongo kyaba je abahi ui tongmani bisingo no thilai thanglai khe mar kheno tekto nanglayo kongkha gothang phaiyase glaisang phano gothaitumna khe rang lak lak nango
abahai jeng jalo kalainai kebangma organization rok especially Dinesh Debbarma ni tijol Mumbai je Bangalore team rok to chuba chu khlai dong borni abonor update nugo phiaba joto hasteo abahai kerei ni bagi jeng jal kaisa koktoma kasai phaika obongkai Maharashtra ni Mumbai ke town tayar ni je Pune wok samung khlai tongi jamani oro khumulung ni no obo Mongolia para hanjago Kohipara ar ni no Takhok Johnson Debbarma bo 5-6 বছর হাইংখা আর মুম্বাইও সামুং খাইমানি ওয়াইসাবা হোটেল লগত তঙ্গ বাক্সাবা ওয়াইসাবা সিকিউরিটি গার্ড খায়ো আবাহাই ইনকে ও খেবো কাহানো কাইসা সামুং তাং তংমানি বেতন বো কাহামনো ফিয়াবা মাসনি ই বেতন মানমানি জরাবো দল বাই চালাই নংলাই নগ কিফিলমা জরাবো বাইক বাইক ni philui KTM bike ni philui nyai helmet kereni bagi nyai bokrok ni je oklugo thela mas ni tongo ambo phati thangka tai जों kok soika sana thangka mosgi kisa kogi thangka branded engka aboni bagi nyai theinani nangkha party mung patikha 9 tarik November 2025 uskangni horni 12ta lajago sarbar raherago go party mung party mani olono bini nog ganani borok mane bini je attiyo aro tongnai tongo family ti ne bor no sahor jakka hospital langlaikha enkai abon pore kheno nogo sahorka enkai thei jakha phiaba a ke theinya tubunani a je aro je hospital bill dene laga yang nogo rang korei enkai omai halogo bono tubui malia aro no mas hokka kebang ma cesta khaiba bobo sokpai manlia রাজ্য বা বিনগ তবি মানজালিয়া ইনকে অবহাই যে পাতিমু উমানি আ পাতিমু উমানি উকলুগ টামো নংকাই যে বরনি বিসিङ হর কুঠু কুঠু বেরাইলাইমানি তাকে সাকে নংলাইমা চালাইমানি ইনকাকাই টাউন রত অবহাই পিস ইয়া সরক আরো বেশিরভাগ নবাঙ পাকানি টাংজাক ইনকে বা পাকানি ইনকাকে তেবো রিক্স ইনকা আমহাই জাগানো বকলাই থিকা নাই ইনকে অ কক্তমা টাঙি মাসা মালে যে আরো ফাতারত থাঙি টঙিলাই ফানো টংলাই ফানো চালাই ফানো অবা रोंखांखाखै बरनि जे देरामङो आबाहाय जॉनसन देरामङखा खलायदि बिनि नखुंनि न बरक सुबुत देबबर्मा जोंनो कक्तमा रहरका जॉनसननि कक्तमा नतिनाय बाबुसे फाजों खारनानि ताय कायसा कासों अबनतिनाय मा सिसालायसिनाय आमाहाय रोजा कायसा कक्तुम ततननो आनि मुं सुबुत देबबर्मा आं पुनेवा तंगो Enggak tini kaisa nong ibus kangwa angma fakia accident kok sana ni bagai accident yang lain bung kai Johnson Debroma bin parangkai edisi kumulung boh enggak ani boy rok layu enggak accident kau bahai ani ro direct horni barata bisa call phai ani ro ang mai dijai thui tongoni no barata bisa call phaiya sarkar hospital ni enggak sarkar hospital ni call phain pareo ang thangka aro soikya सगैमान परेबो बिनि एकदम बेड कंडिशन गेबन परे सरकार हॉस्पिटल नि जे डॉक्टर कट्रक छ अरंग लाखा बनो उनको प्राइवेट तो शिफ्ट खाजिन छ गा अब शिफ्ट ताइन खाजिन छका बरो वेंटिलेशन अवेलेबल करिनि वेंटिलेशन नांगो नै आपके बनो आरो शिफ्ट खाजिन छका गां प्राइवेट शिफ्ट खामेनि परेबो हंगाकाय बरो आरो थाङै चेकअप रक बेंक खाइबेके चेकअप खामेनि परे बनो इनको चेकअप खामिनो परे बनो सब बिनि एमआरआई रो खाइनांनाय हनै इनका वो माने एकदम क्रिटिकल इनका अबन बागैनो लगे लगे न खलालाके हमबो जे एमआरआई रो जे तमन जलगन खलाके अबन परे बिनि रिपोर्ट नाय डॉक्टर साका 99% डॉक्टर गारंटी का बो बासी गलाक नै 1% से बरक साव इनका बन परे वो इनकाय टाइम दिनो इनकायनो 11:30 हंगानि बो डेट न थाका इनका आ डेट मानि परे वो इनकाय आं बिनि अबन परे डेड बॉडी आरा रहन मालिया कारण तम कहीं हिमाबा फाइनेंशियली प्रॉब्लम तबो आरा तंगनाय बो आंबो कराबर समो बरिबर बो तांसानाय न कासे एरपर आंबरो कासे सामनो खाइ दङ अबन बागै डेड बॉडी रहन मालिया पाराबो फाइनेंशियली प्रॉब्लम नि बागै इंगाय आबो जे गड नांगाय अबा हायिं खाता इंगाय बरक मंथली नि सैलरी मान लाखया गाय सैलरी मामन परे उनके बरक बिनि बाय बन्दर बाय नंलायखे सालायखे किसा उनके नको किफिल फाइफ्रो गाय जतनो रिक्वेस्ट खायो अबनो जतनो सेफ गाय तंबायदि नङै चावैनै
गाड़ी ड्राइविंग रखता खाइदी और अबाहाय गटना केमनि थानि तांथुं और जतनो सेफकाय तंबायदि आं जतनो आंनि हयतो उनसुंनो रिक्वेस्ट खालायो हामता गेसे कक सानायनि बगै थांगा एक्सिडेंट मानि जे तारिख गय आबाहायनो कायसे खायरुमा सिंसा पातिमुं जों फादार थाङै सामदाखनो खजाक तंबाय थायो सेफ्टि सिकिउरिटि मार्टन थाय खाबारि तादे बुकुकजों कायसे खातंमानि कक्तमा फिल्चार क्रिसमास बानि खलायनानि थाङै दङो हायहाय चम्पकनगर बाप्टिस्ट पास्टराल सार्केल साधारनाथ बाप्टिस्ट एसोसिएशन नि बेडेक वेस्ट त्रिपुरा बसकांनि 6 तारिख 7 तारिख तै 8 तारिख डिसेम्बर 2025 खुमतया नि प्लेग्राउंड नियर बेलबारी आरडी ब्लक गानाव को चम्पकनगर बाप्टिस्ट पास्टराल सार्केल लोआ जिना थाङै दङो फिल्चार क्रिसमास बानि टाकलाय बेवाइ सारं सिनाय इंगे बरक लुकुरंनो कबखा जे बरक आरो दुगान रनाय जे बरक आरो नायनाय बा जे बरक क्रिसमास नो तुइने खातंनाय रक थांबायनि बागै गोरनान बागैनि कन्वेनर दङो 7629823420 6009974980 ताइ कायसा जॉइंट कन्वेनर दङो 8277183036 ओ नम्बर ओंखाय खनाय जेबायदि ओ अंको दिकन परिमल देबबर्मा सार्केल प्रेसिडेंट नंद कुमार देबबर्मा सार्केल सेक्रेटारि नकेंद्र देबबर्मा कन्वेनर बानि कमिटि नि ताइ चम्पकनगर बाप्टिस्ट पास्टराल सार्केल नि कक्सा बेलाय बेलाय हामबाय मारवो थारमं सिनि चम्पकनगर सार्केल बाय अबबाखे वाइसार बानिक मेला संसाजाखा जों सेमानो अबाहायकेनो प्लेसनो ग्राउन्डनो जों बानिक खालायो ताइ सेमानो जों अबाहायकेनो चिनि बानिक स्टल जों तांलायखा सेमानो 80 ताहाय ताक्लायोखे जों वानथक लायखा सार्केल कमिटि बेयाखौ जों आसुगै सालायमानि यागुलो जों ताक्लायखे 100 हायरक खालायनानै हनि वानथक लायखा तामनि बागै हिंके थानाय बिसिव चिनारो बानिया खायनै रक बेलाय बेलाय बरक खापुर जागै खातं थं जागै बरकनि माने खनि बेलायखे बरक सेलरि माने बागै बरक बक कचारि खालामनि तंगो सेमाना जोंनो अबाहायके खालियाव बनरक प्लेसो नो खालायके हामनाय हनि बरक सामानि बागै जोंगामनि बागै बरकनि कक बसं माना रखा अबाहायकेनो जों कक कचारनाय पानि कमिटि निंगै हास्तेनि ते आमचायनि जत ताकुकताय बुकुक संनो चिनि बानिगो नरक स्टल बुकिं खालायमानो चिनि स्टलनि रांमारि हिंके 1200 टाका आबाहायके नरक फिरुयै चिनि स्टल बुकिं मा खालायनाय ताबनि साथे साथे चिनि बानिकनि डेट बसकां डिसेम्बर 6 7 8 आ सालथामरमै अर बानिया खालायजाकनाय मेला ओंनाय ते आबनि साथे साथे कायतनि ककथां बोसों खालायनाय ते कल्चरल प्रोग्राम रक मोसामं रोसाबमं कायतन लबै जों फाहामदनि बिसिंतै आबाहायकेनो जों सालथामरमै अर बानि मेला जोंजाकनाय ते खालायजाकनाय आबनि बागै आमचायनि जत खाकाहाम खागोनां ताकुकताय बुकुक संनो ब्रकनि थानिबो कक कचार जावो और जत जोंमाय बाक्सा फालिबो मानाय पाइबो मानाय अजागाव जों पदरे पद दाल बिदाल रि जों कानमुं तुमुं निनि सामुं मुखथों थाइगथों निनि हांजाक पेंजाक बेपाक जत सिनि नुखुंगो नांमानि मानाय खनि रक और फालिबो मानाय ते पाइबो मानाय आबनि बागै आमचायनि जत ताकुक बुकुक संनो कोयो चिनि अमेलाव जोंमाय बाक्सा हम दंके फायै जोंमाय बाक्सा तंथबै मानानि बागै जों ताक्लाय बिसिव ताकिसि सामानि स्लायो खबरें दादे बुकुकसं राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट निबो खाक्तै कायसा दिनी संसाजाखा राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव 2025 अब के नेशनल ट्राइबल लिटरेरी फेस्ट 2025 जनजातीय साहित्य हमारा गौरव हमारी धरोहर हाइगे बक्सिका और संसाजाखा 11 तारिख तिनी फुंनि 9 सिमी सारिक 5 जरा जाकरान्दा हॉल
इंडिया हेबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली ओ ताई नखा सालनि रमनाय 12 तारिख नवेम्बर बाहायनो नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट IIPA कैंपस रिंग रोड न्यू दिल्ली ओ गावर नि बकिसा मांगप्लि फाइसा बक्या खनाय दि तिप्रासा लोकु कग्रबाय न्यति नाय कग्लामो बलायखे खातंग जाखा जानजा कग्रबाय को तमसा जनजाति रोगनी कग्रबाय न्यति पांडावो लिटरेरी फेस्ट कहते हैं। इसमें हमारा जो गाने का मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पे जो हमारे स्पीकर जिन्होंने आकर अपनी कविताएं शेयर की या अपनी बोली को गा के सुनाया, आपको उनके लिए डबल ताली मारना चाहिए कि वो कहाँ से आए हैं और वो आपको सुना रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हलवा और गोंद कथाकार कहते हैं कि उनके गीत जंगल के देवताओं के हैं जिन्होंने उन्हें सबसे पहले गाया था। इसलिए हर अनुवाद में समुदाय की सहमति, भागीदारी और श्रेय आवश्यक है। यही सामुदायिक कॉपीराइट की भावना है। यदि अनुवाद नैतिक दृष्टिकोण से किया जाए तो यहाँ लुप्त होती भाषाओं को 2 संसारों में जीवित रख सकते हैं। हाँ जी, ट्राइबल लैंग्वेजेस, इंडिजिनस लैंग्वेजेस लुप्त हो रही हैं। अगर आपको उन्हें बचाना है तो यहाँ पे एक नहीं 2 संसारों की बात किया जा रहा है। तो उनके अपने संसार में और पाठक के संसार में, उदाहरण के लिए कुरुक से हिंदी, थारू अंग्रेजी, जौनसारी हिंदी जैसे द्विभाषी संस्करण भाषा संरक्षण के साथ पहुंच का भी साधन बनते हैं। अनुवादक का कार्य जनजातीय स्वर को मुख्य धारा की सुविधा के अनुसार सजाना नहीं, बल्कि पाठकों को नई तरह से सुनना सिखाना है। अनुवाद में मातृभाषा का संगीत बचा रहना चाहिए, कभी शब्दों के रूप में, कभी भावट के रूप में। थारू महिलाओं के खेत गीतों का एक उदाहरण ले। मैं खेतवा रोपाई गौन गवाई, अर्थात जब मैं खेत में रुपाई करती हूँ सारा गांव गाता है। अनुवाद में अर्थ तो आ जाता है, परंतु उस श्रम संगीत की लय जो मूल भाषा में है वही संस्कृति की आत्मा है। अनुवाद को उस लय को जीवित रखना चाहिए। हमें ऐसा अनुवाद तंत्र बनाना होगा जहां एक समुदाय के बुजुर्ग अनुवादकों के साथ सह रचनाकार हो, 2 श्रेय और पारिश्रमिक दोनों साझा किया जाए, 3 विद्यालयों के लिए द्विभाषा संस्कृत तैयार हो। इन सब के बाद अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जब अनुवाद प्रेम और सम्मान से किया जाता है तो वह केवल भाषा ही नहीं बल्कि राजनीतिक और नैतिक स्वीकृति का कार्य बन जाता है। यह आदिवासी कथाकार से कहता है, तुम्हारा संसार मायने गाय खाबने ताकते बुखुकचों धर्मेंद्र सिमाई नायक धर्मेंद्र जों जतन सिनिओ फियाबा बनो बाक्सा थैयानि सायाव बाक्सा थैया कहनि सालायो किन्तु बुबाग्रा जे मिया फेसबुक रमांके बो साखामिया कलाइजाक हस्पिटाल बनो दाति दाति हामै बासा थुं हनै दियाइ मानिसि गाय तिनि बागे आसं सितों खनाताइसे कुबनि कक नतुइ फाइननि कक कचेरनो बासाखा जतना हामबाय।